पुष्पाञ्जलिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यम् उच्यते भवबन्धनात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम्। वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम्। दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता। नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम्। दिव्यं सौम्यमुखारविन्दसरलम् नेत्रे अमीवर्षणम्। निर्दोषं महिमामयं सुहृदयम् शान्तं समं निश्चलम्। निर्माणं मृदु दिव्यभावसततम्। वाणी शुभा निर्मला वन्दे केशवजीवनं मम गुरुं स्वामी महन्तं सदा। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय ब्रह्मस्वरूपाय प्रमुखस्वामी महाराजाय प्रकटब्रह्मस्वरूपाय महन्तस्वामी महाराजाय च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।